Allah Sofia Abu Jara Barode Abu Jara Barode Allah Sofia Abu Jara Barode Abu Jara Barode La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abu Jara Salame Jamabela Ketu Kala Denimi Barolade Abu Jara Mini Jamabela Ketu Kala Denimi Barolade Abu Jara Barode La Sofia Abu Jara Barode Abu Jara Baby Kalani Damine Jabaru Masa to Allah Abu Jara Soroga Soli Jaya Hamadu Amiduga Abu Jara Soroga Bonya Masekinge Ulofani ne Ulofai Abu Jara Siri Dala Cheni Musubega Yavane Arinema Abu Jara Barode La Sofia Abu Jara Barode Abu Jara Barode Dirza Olude Abu Jara Barode Abu Jara Barode Ajalo Olude Abu Jara Barode Abu Jara Barode Maria Olude Abu Jara Barode Abu Jara Barode Magaja Olude Abu Jara Barode Abu Jara Barode Neka Bamba Nebi Uluni Abu Yesa Abu Jara Barode Ye Baini Awele Aunga Baini Neka Bamba Rina Jara Di Barulala Sigiri Buwa Bitan Mala Nara Musa Bega Nusiraga Awele Nene Mama Barula Nama Jara Lagauga Ufu Baini Nega Bamba Abu Jara Barode La Sofia Abu Jara Barode Abu Jara Barode Ye Abu Elega Abu Majara La Abu Elega Ramatigi Yo Abu Elega Yidutigi Abu Elega Tana Yamaga Yo Abu Elega Karine Jara Kampile Zigiri Jara Kampile Arina Jarati Baru Belade Arina Jarati Kuma Belade Arina Jaraga Kuma Majane Manja Kalani Nini Naparu Majane Manja Arina Jarabe Abu Elega Ko Arina Nisodiara Arina Jara Kuna Ulula Arina Jara Siwarada Arina Jara Chikipara Arina Jara Kuna Ulula Nijarala Abu Yeda Nijarala Abu Yeda Kodawe Kana Jamanga Olube Jena Yala Kodawe Kurana Do Olube Bulibatula Yarala We Kurana Do Yarala Huma Mogonamara Wasuvia We Kurana Do Yarala Huma Mogotarai Yarala Huma Mogonamara Yarala Huma Mogojabade Yarala Bugu Kabialago Yarala Bugu Kabikirago Nimami Waibi Alago Nikoyimi Jawaru Masago Dunya Ujitani Uyuntade Jara Abu Elega Arina Jara Nisodiara Arina Jara Kuna Ulula Kodikundo Arinela Torona Boda Arinela Des Irina Boda Arinela Kamana Ganda Arinela Silame Dunga Jara Lamede Tangara Musa Jara Lamede Kojani Meshunyina Wasilila de Undamado Abu Yajoni Mehuna Wasila Me de Undamado Alhamdulillah Kenini Johnny Mehmini Yibudo Kenini Johnny Mehkurudimu Majoni Johnny Mimo Kotara
Janini Johnny me fa Nina, Janini Johnny me ba Nina, Ajani Laji Deundo, Ye ajani laji deundo. Wallahi ajani laji deundo. Wallahi ajani laji deundo. Siga wera ye kama diwa. Eche zirda kadne. Silame Deundi, Adila deundi nasidoni wa arne jara. Meduna Samesa, Ansila Meduna Alagonsa, Ansila Meduna Mabuyasa, Ansila Meduna Kiradonsa, Nena Barula, No jalo me Meduna jonga Barula, Yajoni Abuadoni, La Sofia Abujara Barodido, yes, Ilameu. Duba jamane malibai, masoba jamana malibai, masoba malibai de gunade, masoba malibai nyanga Mali. sabuka sengoro jukuye, sabuka malibai jukuye. Ala suna benye na bo. Ufsa so Mali bai. Malibai, alaga punya na malibai na, alaga pena malibala, alaga sabali di maliduma. Arina jara pe duga, silame jama pe duga. Kankanu majumanga buligala, katangara musaga buligala. Satangara kora jikoroni. Ni chenye horo ina wallahi. Musa Tangara. Bayo Musa Tangara. Musa Tangara. Sajawara. Nigga Porto Koro. Allahu Akbar. Amenya. Silame jama bega ya fade, anuma jama bega haketuni. Nene mama barula, mama jarala gauga abufu, ayda mani duwa uye. Abujara barode. Oh, nigga boro kadira. Jerla nani ko bila dakili nala parce que ko bolale me ko sudalen sa ama suda ala ba do an yɛrɛ ma sigi ni video ye ko ka ca a yɛrɛ ɲɛ bɛ voix yɛrɛ la ni wagati na n sɛgɛnnen ba don mura fɛ kosɛbɛ sɛni naji kɔni forontoma o ye mura fura ye an m'o de sɔrɔ fɔlɔ Isa Jawara a sifika ye ma sɛni naji dun ne dun b'a dɔn kan in minɛlen yɛrɛ don lamɛnbagaw tulo b'a la an kanubagaw tulo b'a la tiɲɛ yɛrɛ la mura kɛmɛ k'an sɛgɛn kosɛbɛ nka depuis an ka dɔgɔ an b'a mɛn ko sɛni naji k'o de ye mura fura ye a t'a lajɛ sa walasa sufɛkɛ in fɔ a ka labila dɔɔni tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ don ko kɔnɔ joona parce que a ma soda an ye vocal dɔ de sɔrɔ bi sɔgɔmada in na tiɲɛ yɛrɛ la an degunnen don sa mais an y'an forcer diyagoya ka se ka kuma ni video ma janya an bɛ don a kɔnɔ inshallah alhamdulillahi rabbil alamina an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barikada ala min ye bi alamisa donyaba in jira an na ka bɛn le 25 11e mois 2021 an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barikada ka deli ala fɛ bi ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ni dugukolo in sanfɛ a k'a jira ni silamɛ bɛɛ la si ani kɛnɛya bonya ani wasa kunnawolo ani kunkɔrɔta kɔnɔna la bi dugu jara ka hami minnu to an na yan'a tile binni cɛ ala ka olu bɛɛ dilan bi dugu jara ka tɔɔrɔ ni dekun gɛlɛya ni masiba maloya ni kumasuli fɛn o fɛn to an kan yan'a tile binni cɛ ala k'a bɛɛ wuli bi dugu jara ka hɛrɛ o hɛrɛ to an bolo yan'a tile binni cɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen jidi alakira yɛrɛ hɔrɔma kama sɔli ala rasuli an to an ma jɔ an tɛ ɲinɛ olu kɔ olu minnu y'u faso bila fɛn ɲini kama an bɛ ala deli fɛn bɛ ala de bolo ala k'a nɔgɔya an n'u ye minnu ta ye baara ko ye ala ka baara ɲuman nɔgɔya minnu ta ye papiye ko ye ala ka papiye ɲuman nɔgɔya minnu ta ye
garisɛgɛ ko ye garisɛgɛ ɲuman Ala k'o di an n'u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma Ala kira yɛrɛ hɔrɔma kama minnu bɛ an faso kɔnɔ Mali la an bɛ Ala deli a minnu bɛ n'olu ka baarako de ka gɛlɛn Ala ka baara ɲuman di an n'u ma minnu bɛ k'olu bɛ baara la nka mɛ garisɛgɛ ko de ka gɛlɛn Ala ka garisɛgɛ ɲuman di an ni olu fɛnɛ ma minnu bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la ko baara yɛrɛ de tɛ ka sɔrɔ Ala ka baara nɔgɔya minnu ta ye dɔɔni ɲini dɔɔni nafama dɔɔni barika ma Ala k'a di an ni olu bɛɛ lajɛlen ma Ala kira yɛrɛ hɔrɔma kama sɔli ala rasuli o kɔfɛ an lajɛbaga cɛman n'a musoman mɔgɔkɔrɔba ani denmisɛnnin Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔ dan tɛ foli min na ka deli Ala fɛ lajɛli kun ye nafa di Ala ka ne ni aw nafa lajɛli la diɲɛ na yan Ala k'an nafa lajɛli la lahara Ala kana nimisa lajɛli la diɲɛ na yan Ala kana nimisa lajɛli la lahara Ala kira yɛrɛ hɔrɔma kama sɔli ala rasuli n'a jara la an bɛ hakɛto ɲini aw fɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni wagati na an ka video ko sumayalen don an ka video laban min bɔra ka kɛ an y'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko de ciyalen don an bolo kojugu o de bɛ k'a kɛ an ka suma video kɛli fɛ tiɲɛ yɛrɛ la Ala b'a dɔn hali ni voix in yɛrɛ lamɛn i b'a dɔn tiɲɛna an bɛ k'an forcer de an degunnen don dɔɔni k'a sababuya kɛ mura ye an b'a fɔ yɛrɛ alhamdulillah bi ka wusa kunu yɛrɛ o bɛɛ kun ye mura farigan ye an na alhamdulillah ka wusa dɔɔni nka an y'a fɔ cogo min na an ma sɛ naji de sɔrɔ fɔlɔ nin bɛ digi wa a bɛ o la dɛ awɔ kɛ Sufiyaw ma sɛ naji sɔrɔ fɔlɔ wa n'Ala sɔnna yanni ne yɛrɛ ka tila video la o sɛ bi sɔrɔ mankan Ala k'an bɛ sababa ma Ala kira hɔrɔma kama sɔli ala rasuli yanni an ka don an sigi ko kunna an bɛ tasi bila kɛ k'a ɲɛsin an ka sirifukɛ ma an'an ka seku yɛrɛ den kira mɔden kisi n'aw bɛ kira kan n'o ye Seyidina Ali Buye Hayidara ka Seyidina Ali Hayidara kasara min y'a sɔrɔ Ala b'a dɔn a y'an bɛɛ dusukun a y'an bɛɛ degun nin ye silamɛ bɛɛ degun nka Ala tɛ foyi kɛ gansan cɛw binna tan de cɛw ka sɔgɔ muru la k'u nin to a la a ma fɔlɔ ale la n'i y'a tɔgɔma yɛrɛ lajɛ tariku m'o dogo u y'o kunkolo gosi ni bamuru ye fo ka kunkolo zɛmɛ seri misiri kɔnɔ n'i ye Seyidina Umaru lajɛ k'a to fajiri seli la u ye muru don a kɔnɔ de donc cɛbaw binna tan de ni Ala ka lajarabi y'i sɔrɔ nin cogo la vraiment a ka gɛlɛn an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ko gɛlɛnba don walahi hali mɔgɔ min n'a tɛ ɲɔgɔn dɔn n'i ye nin mɛn a b'i dekun jango mɔgɔ min den don mɔgɔ min fa don mɔgɔ min balima don mɔgɔ min cɛ don nka Ala y'a kɛ kun min kama Ala de b'a dɔn sabu Ala tɛ foyi kɛ gansan a se bɛ Ala ye k'a kisi n'a fɔra mɔgɔ o mɔgɔ ye ko bɛ se ka ninnu sɔrɔ a ka bon hakili ma mais Ala ye yasawu masa de ye fa'alun lima yurid n'a ka di ale Ala ye cogo o cogo a b'a kɛ ten n bɛ Ala deli a kɛra seyidu su ye su minnu bɛ yen nɔ n'u tɛ ɲininka fiyewu wa Ala yɛrɛ ko k'u tɛ sa k'an kana fɔ fiyewu ko mɔgɔ minnu salen don k'o ye seyidu su ye an kana o fɔ masa wo ɲɛnama bɛ ale Ala bolo tiɲɛ yɛrɛ la seyidu suyara an b'a la deli Ala k'a fara seyidu suw kan Ala ka hinɛ ani silamɛ suw la Ala ka yafa ani silamɛ suw ma Ala k'a kaburu nɔrɔ Ala k'a kaburu fɛrɛ kaburu dibi kaburu tumu kaburu sa a bunteli Ala k'a ni silamɛ su bɛɛ kisi a ma a taara ka ko minnu to yan i n'a fɔ a ka cɛkɔrɔba n'o ye Buye yɛrɛ ye ani den minnu bɛ yen a n'a yɛrɛ denw a n'a ka kolɛ minnu bɛ yen Ala ka si jan di an n'u ma Ala ka kɛnɛya di an n'u ma saya bɛ san kelen kelen ma don min a k'a sɔrɔ an b'Ala ka diinɛ tiɲɛ sira kan n'o ye an ka ni sufiya sira in ye Ala k'an n'a sabati o kan Ala k'an kelen kelen bɛɛ sabati o kan ni Ala kɛra yɛrɛ hɔrɔma ye Ala k'a ɲɛ da kira kan Ala ka kira yɛrɛ ɲɛ da kan lahara alijinɛ dumanma yɔrɔ Ala k'o nɔgɔya ani a ye Ala k'o nɔgɔya ani a ye Ala k'o nɔgɔya n'a ye Ala kɛra yɛrɛ hɔrɔma kama a kɔlila sɛ min na Ala k'o di an n'a denw n'a bɔnna bɛɛ ma kira bonya kama sɔli ala rasuli vraiment an b'a kanu ka video jan kɛ bi Ala b'a dɔn ka d'an degunnen kan ani video ma suda mais bamananw ko ten ko kalabanci ka foro de ka bon mais foyi tɛ sɔrɔ foro in kɔnɔ
amma kanu video ka diɲɛ hali n'a sɔrɔla vraiment an ka video ka diɲɛ de ka di mɔgɔ ye parce que an delila ka ɲininkali kɛ a la dɔw ko video ka ja dɔw ko a ka surun an b'a kɛ cogo di vraiment minnu ko a ka janya o de cayara an yɛrɛ ma mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ min ko k'a surunya tiɲɛna an ma mɔgɔ sɔrɔ fɛn fɛn kuma na bɛɛ ko an bɛ k'a kɛ cogo min na olu yɛrɛ mako b'a la ten yɛrɛ de donc an b'a ye dɔw k'a fɔ de ka di mɔgɔ ye mais bi ta bɛ diɲɛ ka bali sufɛ a b'o yɛrɛ la ma kɔnɔ a ka tɛmɛ 20 minutes 30 minutes kan an balimakɛ dɔw bɛ yen ko Madu Tolo ne ye cɛ in tɔgɔ mɛn a ma mɛn n y'a tɔgɔ mɛn Mawuludu tɛmɛlen de kɔfɛ ko Madu Tolo n y'a tɔgɔ mɛn Madu Tolo bon a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna kan ne hakili ka di n y'a ka video dɔw ye a bɛ ka kuma ka Hayidara de lagosi Madu Tolo bon alhamdulillah o kɔfɛ Misi Jakite Gabɔnkaw fɛ yen Misiba Jakite o ka groupe dɔ bɛ yen komi a yɛrɛ ko k'ale ka aradɛriw b'an kan an fɛnɛ ka aradɛriw b'a kan mais ko ale ka ko de tɛ sɛbɛko ye o de kama an t'an ci bila k'a fɔ an b'ale ka vocaliw jouer quoi sabu sɛbɛkan kelen t'u la ni Ala cɛ a ka vocaliw de bɛ tile ka suru ne ka téléphone kɔnɔ mais tellement que sɛbɛkan t'u la i ta mɔgɔ sɛbɛ t'a fɔ i b'i ci bila k'a fɔ i bɛna fɛn kɛ ninnu kuma ninnu kan quoi donc an ma mɛn kosɛbɛ an y'a ye Madu Tolo ni Misiba Jakite ka groupe la don u ye bogo don ɲɔgɔn na fɔlɔ o vocal dafalen bɛ an kun yan mais an kan t'o ma bi sɔgɔmada in na an yɛrɛ ka aradɛriw minnu bɛ yen olu de solila ka vocal 4 ɲɔgɔnna di ne ma quoi bon ne y'a lamɛn ko Madu Tolo de minɛlen don bon Madu Tolo minɛli min kɛra mɔgɔ dɔw bɛ ale de bɛ ka kuma ko in na k'u k'a lajɛ o se mana kɛ dɛrɛmɛ ni fila min ye k'a fara ɲɔgɔn kan ka Madu Tolo dɛmɛ mɔgɔ a bɛ se ka bɔ nin ko in na mais tiɲɛna a minɛlen don kun min kama ne t'a dɔn bon n ye ka porte-parole n y'o yɛrɛ ɲininka ko nin tɛ k'ale yɛrɛ m'a mɛn bon n ye audio ninnu ci ale fɛnɛ ma bon ale ko tiɲɛna ale tɛ se ka fɛn fɔ a la peut-être ni mɔgɔ min b'a dɔn kun jɔnjɔn min don a ka d'an ye a kan o fɔ an ɲɛna ne kɔni t'a dɔn Hayidara ko de don wa parce que Hayidara ye sira di a ka maa bɛɛ ma ni mɔgɔ min nana ni diinɛko kuma ye a ka karamɔgɔw bɛ yen k'o tigi jaabi dalilu ani dalilu alhamdulillah mais ni min nana kɛ molobaliya kan fɔ ni manamana kan ye k'i ta y'i ka téléphone ye e ta y'i kunna wɛrɛ i bɛ forfait k'i ka téléphone na Mali fanga fɛnɛ bɛ yen ka se k'o ko ɲɛnabɔ alhamdulillah bon n t'a dɔn n'a sɔrɔla a minɛlen don o ko de kama walima n'a tan bɛ molobaliya wɛrɛ kɛ sabu foyi maloya tɛ ninnu malo ka dɔgɔ ni diɲɛ maa bɛɛ ye foyi maloya t'o la walahi ne kɔni t'a dɔn tiɲɛna ko in kun ye min ye ne t'a dɔn donc an y'o min sɔrɔ an bɛ baloko la kuma min na o vocal 4 na Misiba Jakite a fɛnɛ kumakan b'a la bon an bɛ fɛn ninnu jouer fɔlɔ a k'u lamɛn quoi yɛlɛ ko Makaritɔ ko Misiba Jakite bɛna dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ale nɔfɛ mɔgɔw tigɛlen don ale la fo k'u co ale kɔfɛ walahi a bɛna dɔn an ka kuma ka na taa yɔrɔ jan parce que ne ye kuma daminɛ a bɛ kɛ irisi moteur de ye quoi jɔyɔrɔ tɛ ne la n k'o de ye baara ye a k'a lamɛn tan tɔ u bɛ ka mun fɔ an bɛ fɔlɔ a ka mɔgɔw ka kuma la ka sɔrɔ k'a kun cɛ n'a yɛrɛ ta ye kabako n bɛ hakɛto ɲini téléphone mansimafɛn de kuma dɔw la a bɛ bali ka i taara dɔɔnin quoi nka nin ma ne taara yɛrɛ k'o de cayara fisabila ni min seko kɛra min ye an b'a kɛ ka a dɛmɛ quoi Madu Tolo dɛmɛ fisabila ni min seko kɛra min ye an bɛ dɛmɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ tɔrɔma kelen ma nɔgɔ 1000 man ca sympathisant yɛrɛ sigira nin de kama an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ka silamɛya dɛmɛ sympathisant seko fisabila ni min seko kɛra min ye an Makaritɔ kan nin ye vocal fɔlɔ a yɛrɛ ka lamɛn nin ye Makaritɔ kan fɔlɔ an ka filanan lamɛn tan yɛrɛ ka ko yɛrɛ maɲumantɔ ko dan walahi y'a ye fa tiya olu bɛɛ bɛ burusi kɔnɔ ale kelen de nana yan k'u ka gɛlɛn y'a ye an yɛrɛ de sympathisant yɛrɛ de kelen don sisan k'a vocal ta y'a ye an b'o ko de la an y'a vocal ni fɛnw de ta sisan y'a ye komi a bɛ yan fɔlɔ an kɔni an b'a ko ɲɛfɔ n'a labanna cogoya min na an b'a ɲɛfɔ Allahu Akbar ne ko ne bɛ ka ko in lamɛn ni hakili ni faamu min est ce que aw bɛ k'a lamɛn ten
aw k'a lamɛn ten a fa ko marotolo fa bɛ burusi de kɔnɔ sɛnɛ la a ba bɛ burusi kɔnɔ sɛnɛ la maɲumatɔ ko la yanni i ka t'i fa n'i ba dɛmɛ k'olu bɔ sɛnɛ la e bɛn'i sigi k'i fa filaw ne neni o danga n'o halaki n'o ta cɛ o danga n'o ta cɛ n'o halaki wulilen nɔfɛ i ɲɔgɔnna minnu fɛ yen mɛ n'olu dangadenw fɛnɛ bɛ olu de ko fisabila ko ka fisabila kɛ ko k'e dɛmɛ la ilaha illa ani ala n'a kira cɛ walayi a man di ale ka ninnu tɔgɔ fɔ n da la mɛ i b'a dɔn ka bolo de birilen bɛ dɔw hakili da la diɲɛ kɔnɔ anw de kama bolo bɛ bɔ olu hakili da la o de kama n'i sigi ko nin tɛ kunbɔ nin tɛ kunbɔ c'est-à-dire a bɛ kɛ tiɲɛniba de o de kama ne ka faamu sufi bugu la yan ani mɔgɔ caman ta tɛ kelen ye bi video ye yɛlɛko de ye quoi bi video ye éclater yɛrɛ yɛrɛ de a bɛ yɛlɛ bi fa aw kɔnɔ mɛ yɛlɛ yɛrɛ fɛ e sigi ne bɛna se ka baara yɛrɛ kɛ fɔlɔ a k'a fa marotolo fa bɛ burusi de kɔnɔ maɲumatɔ la n'a fɔra a bɛ burusi kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn o ye maɲumatɔ ko de sɛnɛ siyɔrɔ jugu minɔgɔ jugu ji jugu mini dumuni duman tɛ yen foyi tɛ maɲumatɔ ko dan yanni e ka fɛɛrɛ kɛ ka se k'i fa bɔ o degun n'o gɛlɛya kɔnɔ ka fɛɛrɛ kɛ k'i ba bɔ o degun n'o gɛlɛya kɔnɔ e ka mission de bɛnna k'i fa filan de buruja k'a da lɛfɛ kɔnɔ ka nkalon jugu ta k'a da i fa filanw na ne y'a ka video fɔlɔfɔlɔ min ye walahi ne ko subhanallah ko hakilitigi yɛrɛ b'a fɔ i b'i sigi ka nin tigi yɛrɛ lamɛn tuguni ne ko ayi ko sɛbɛ ko banna diɲɛ kɔnɔ ne kɔni t'a la minɛlen bɛ kun min kan na ala ko tiɲɛ mɛ kabako don quoi ni ye misiba jakite ka groupe ko sympathisant komi a yɛrɛ ko k'a ka radiyɛriw b'anw kan misiba jakite ne b'i ka video sɔrɔ cogo i ka vɔgɔliw sɔrɔ cogo min na i b'a dɔn wa i yɛrɛ danmɛ maa min na n'i kɛmɛ k'o de k'i ka sympathisant dɔ fan dɔ président ye dɛ ne ka fɛn in bɛɛ bɛ bɔ o côté de fɛ mɛ i bɛ nin tigi ɲini ka dɛsɛ fo ni sympathisant ci i dun tɛna se k'o kɛ n'o tɛ i ni nin tigi bɛ si ɲɔgɔn fɛ a bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ n m'a fɔ a bɛ jamana kelen na dɛ mɛ bamanankan na a bɛ faamu quoi n'i sɔgɔsɔgɔra dɔrɔn a sɔrɔ a y'a bɛɛ envoyé de ma parce que e de fɔlɔ y'a daminɛ o tajuru sara bere ka jugu dɛ bilahi ne ni ka téléphone yɛrɛ tɛ ɲini ka na fa ni vocaliw la mɛ ne mago t'a foyi la a si tɛ ne intéressé parce que ne b'a bɛɛ la mɛ ne tɛ kuma jɔlen foyi y'a la k'ali mɔgɔ sɛbɛ b'i ka forfait la tiɲɛ min na a tɛ yen mɛ kuma dɔ de yera nin na o de kama n ko bɛna video kɛ an ma se kuma yɛrɛ ma fɔlɔ o bɛ bɔ misiba jakite yɛrɛ da an k'a yɛrɛ lamɛn ta a bɛ ka mun fɔ. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sympathisant. Bɛɛ lajɛlen ka bɔ aw ka taa cɛ suteni mɔgɔ minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma. Donc an b'a kɛ tan o waati de filɛ nin ye. A ka di ne ye tuma dɔ la kuma ka ɲi mɛ tuma dɔ la kɛwale fana ka ɲi. O de y'a bɛɛ kɛwale yɛrɛ de ɲɔgɔnna tɛ yen. Voilà an b'a fɔ maa si ka kuma mɛ minnu kumana donc n'u ye kungo sɔrɔ a y'a yirala k'a fɔ k'a b'u nɔfɛ wala hɔrɔnya ye o de minnu bɛ Bamakɔ kan bɛ o de ma awɔ i bɛ baara k'i yɛrɛ de bolo i bɛ baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ de bolo wa bɛɛ k'i jija bɛɛ ka taa cɛ suteni inshallah n b'o ɲini aw fɛ. Nin ye vocal sabanan ye vocal naaninan o ye a ka vocal an bɛ sɔrɔ ka kuma walawala sisan ka kuncɛ inshallah. Parce que ni jama fana yɛrɛ ye quoi o bɛ mɔgɔw fana influencer quoi. Voilà. N'u y'a dɔn ko jama bɛ yen dɔrɔn ni jama caya kojugu dɔrɔn a bɛ faamaw fana kunkolo la yɛlɛma quoi. Sisan u mago bɛ nin dɔrɔn de la. Nin bɛ bɛɛ fɛ voilà. Vocal naani in bɛɛ tɛ dɛ nin kelen dɔrɔn de ko don nka i t'a dɔn k'i bo ka jan fo n'a tilali la de quoi. Misiba jakite ko sympathisant minnu bɛ Bamakɔ yan k'u ka bɔ ko ka taa marotolo soutenir alhamdulilahi o ye ala tanuba ye a bɛna dɔn de i yɛrɛ bɛna dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ja i yokorolama de bɛ mɔgɔw bolo walima i sɛbɛkolama bɛ mɔgɔw bolo i bɛna dɔn nin sen fɛ i ka kuma fɔ ni bi cɛ a fɔra n t'a dɔn a fɔra wagati min na mɛ ne ye vocal sɔrɔ bi mɛ n b'a dɔn a fɔlen sɔrɔ sɔrɔ parce que ne kɔni ye vocal in sɔrɔ sɔgɔmada in na ne ye Facebook fan bɛɛ y'a la jama tɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ si k'a ko o filmeli tɛna réseau sanfɛ an ma maa kelen ye bilahi ne ni yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ ma mɛn fiyewu ko marotolo minɛlen don et puis ne ka nin kuma yɛrɛ tɛ mɔgɔ 100,000 t'a dɔn fiyewu ko marotolo minɛlen don
a tɛ dɔnnen yɛrɛ tɛ fiyewu diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ kelen filanan ko jama de ka bɔ ko ka taa Marotolo soutenir ko n'o kɛra dɔrɔn ko jamana fanga yɛrɛ ja bɛ wuli a yɛrɛ ma a k'a lajɛ ta a ka wahabiyaw ka fɛɛrɛ lajɛ a y'a ka kuma jamana kɛra de ko bɛɛ k'i misigili de yira donc ni misigili tɛ mɔgɔ min na dɔrɔn a bɛ dabiri o tigi de da la video yɛrɛ kɛ kun y'o de ye k'o de yira jamana fanga la vraiment u bɛ yen nɔ anw jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛla de kama ni min ye dan sago u ka se k'a ɲɛnabɔ o tigi ni min ka kan u ka da o kan mais k'a kɛ hali ni dɔ de ye dan sago mais en tant que misigili b'a la kaban aw se k'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an t'a dɔn ye jamana sugu min ye aw ni ala n'a kɛra cɛ Mali fanga de ko don n'a kɛra jama labɔ ye jɔn bɛ se ka jama labɔ diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ anw sufiya mɔgɔw ni anw sunna mɔgɔw ka diɲɛ kɔnɔ ni jama labɔ de ko don depuis ala ye diɲɛ da fo ka n'a bila bi la n'a fɔra yɔrɔ dɔ ko jama bilahi a bɛ anw sufiya mɔgɔw de nɔfɛ an'anw sunna mɔgɔw a fɔra diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ko jama mais i b'a ye anw ka ko bɛ wuli k'a ban i tɛ anw ye ka hali maa kelen wele k'o sen don nin ko in na jango k'a fɔ ko ka jama wele ka na te yen anw ka ko finman n'a jɛman i t'anw ye ka maa kelen wele k'an ka bɔ Mali fanga contrôle la jango ko ka jama wele mais k'a sɔrɔ jamatigi anw sufiya mɔgɔw de bilahi anw sufiya mɔgɔw de ye ala jira mɔgɔw la ala fɛnɛ anw jira mɔgɔw la jama tugura anw sufiya mɔgɔw nɔfɛ u ka wahabiya kelen dɔrɔn tɔgɔ fɔ an ye diɲɛ kun n'a kun ko jama kelen bɛ mɔgɔ min bolo ko n'a ŋunana k'a bɛ se ka jama labɔ n'i ye jama taalen a nɔfɛ dɔrɔn anw sufiya mɔgɔw de bɛ tila ka taa soutenir n tɛ bilahi jama kelen t'a bolo a tɛ yen i y'o ye wahabiya fɛn o fɛn la anw sufiya mɔgɔ denmisɛnninw anw de bɛ tila ka bɔ an minnu tɛ ko kalama sirifikɛ ka kuma don a ye dara ala ka hɛrɛ k'an na ye c'est à dire a bɛ n'a fɔ seliba lahiya quoi u b'an nɛgɛ ka bin ni tigaɲaga de di an ma mais n'an b'a dɔn k'an sirikun ye kantigɛli de bilahi hami b'an fasa mais abada an t'o yɔrɔ ye fiyewu a bɛ k'an hakili la de k'an niw de don u b'an nɛgɛ ka fɛn dɔ de yira an na a bɛ k'an hakili la k'o de ye tiɲɛ de bɛ tila ka t'u soutenir n'o kɛra dɔrɔn Mali fanga fɛnɛ ja bɛ wuli o yɔrɔ bɛɛ ka bɔ a ja kan ko jama de ka bɔ baara tɛ mɔgɔ min na a fa filan nenni kɔ a ba filan nenni kɔ dangaden piri ko jama ka bɔ ka t'o soutenir ko n'o kɛra ko Mali fanga bɛ ja bɛ wuli donc ko cɛ bɛ sauver a yɛrɛ tulo b'a la dɛ an tɛ nkalon na mɔgɔ la koyi ne tɛ wahabiya ye jango n ka kɛ nkalontigɛla ye sabu wahabiya de bɛ nkalon tigɛ maloya t'a la ka t'i jɔ kira jɔyɔrɔ la minibaru sanfɛ misiri kɔnɔ kuranɛ digilen b'i kunkolo kɔnɔ i bɛ fɔnɔ kuranɛ la ka tila ka nkalon tigɛ ayi sufiya b'u ka hɔrɔnya hali ni silamɛya ta a ka hɔrɔnya t'a permettre a ka nkalon tigɛ n bɛ se ka fili de mais n tɛ nkalon tigɛ k'a dɔn nin ye nkalon ye k'an tugu k'a kɛ sufiya b'u ka hɔrɔnya t'a permettre k'o kɛ jamais ayi n tɛ wahabiya ye ala kan'an ko ye fiyewu tiɲɛ yɛrɛ la mura in bɛ k'an sɛgɛn kuma in ka gɛlɛn kosɛbɛ n tun ka laɲini de ye k'a kɛ nin cogo nin ye n b'a dɔn a bɛɛ faamuna Mali fanga k'a ɲɛ yɛlɛ aw bɛ yen ni anw kɔlɔsili de kama ani anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni min ye dan sago ni min ka kan o ka bɔ o sira fɛ a banna mais n'aw tɛ yen nɔ fo ni misigili bɛ maa min na baasi fɛnɛ t'a la ni misigili de bɛ kɛ sababu ye k'i kisi bilahi a bɛ kɛ misigili ko de ye sisan ne ni kɔni bilala ka sɔrɔ a tɔgɔ ye di fanga kan ka jɔ jɔda min na fanga ma jɔ la parce que ko k'a sababuya kɛ misigili kɔni ye ɔ kɔrɔ tɛ k'an bɛɛ k'an labɛn misigili ko de kama an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ala ko tɛ tugu kira ko tɛ sisan a bɛ kɛ misigili ko de ni min ye min ja i b'a kɛ para ni min ja k'o fɔ i b'o fɔ piɲa ni Mali fanga ko ci cɔgin i b'i misigili yira parce que o de bɛ kɛ sababu ye k'e bɔ bolo la a bɛ n'a fɔ sisan an bɛna bila o danga de kɔnɔ an b'an sigi an bɛ résultat lajɛ komi kun fɔlɔ min jara imamu nkalontigɛla min welela ka taa komi misigili bɔ min taara y'o la ni Tarawele ba n'o ye ne denkɛba ye misigili bɔ min yɔrɔ la o min jara sisan a bɛ n'a fɔ o de bɛ fɛ ka kɛ ko ye min bɛna sinsin an b'an sigi an bɛ nin dangaden in fɛnɛ ta kɛcogo lajɛ ni misigili bɔ de bɛ mɔgɔ kisi aw ka t'u misigili bɔ nin ka kisi an k'a lajɛ n'o de kɔni bɛ k'a sababu ye o kɔrɔ k'an sufiya mɔgɔ bɛɛ k'an labɛn ahalusuna jama bɛɛ k'i labɛn a tɔgɔ jeunesse leader jama bɛɛ k'a labɛn sufiya sira tɔn fɛn o fɛn bɛ bɛɛ k'i labɛn n'a fɔra k'an ka mɔgɔ kelen kɛra tan dɔrɔn bɛɛ ka t'i misigili de yira sabu k'o de bɛ kɛ sababu ye k'e kisi o kɔrɔ ko tiɲɛ tɛ jamana kɔnɔ bilen an bɛ kuma surunya nin kan inshallah ni mɔgɔ mago bɛ ka kunnafoniya dɔ de ɲini
Souviens-vous, téléphone numéro 71 12 76 74. Tiens, la kada nga temeni kada ere de club voix na amano ma ko severi. Amala de la kan be sa wa mala ga tien jira ana la kan ge mo be tien ye ka tien do ka tien mina ga tuku tien no fe. Ala ga galon jira ana ala kan ge mo be galon ye ka galon do ka bangalona. Ala kana ge wahabiya ye. Ala kana wahabiya bon ana. Ala kana to ni wahabiya ka je hal ala kana to ni wahabiya ka ɲɔgɔn dɔn nani min bɛ ɲɔgɔn dɔn k'i ye wahabiya ye ala k'i tubi k'i bɔ wahabiya la pewu ala ka hakili ɲuman da ni diɲɛ wahabiya bɛɛ ma u bɛ ka kanda cogo min na an tulo bɛ kunnafoniya la surtout Makan u bɛ ka kanda cogo min na ka tubi ka bɔ wahabiya la yarabi ala ka diɲɛ wahabiya bɛɛ tubi ka bɔ wahabiya la k'a bɛɛ bila sunna sira kan ala k'o kɛ ala kɛra hɔrɔma kama. Ala kana musow kɛ wahabiya ye ala kana denw kɛ wahabiya ye den minnu b'an bolo n'u bɛna kɛ wahabiya ye ala ka hakili ɲuman di anu ma u ka bɔ a la ka kɛ sunna ye n'u tɛ bɔ o la fiyewu ala ka to kana si sɔrɔ koyi a sufiya u b'o fɔ dɛ i den ka sa fitiri de ka fisa a ka kɔrɔbaya ka kɛ kafiri ye k'a f'e ma k'e kafiri ka kɛ dangaden sugu dɔ ye diɲɛ kɔnɔ nafa foyi t'a la e ka den wolo k'o bila o ka kɛ dangaden k'a fɔ k'e yɛrɛ min y'ale wolo k'e ye kafiri ye e min y'ale wolo k'e filan dɔn n'o y'a fa filan k'o kafiri a ba filan kafiri ala kana to an k'o den sugu wolo k'o bila diɲɛ kɔnɔ nafa t'olu wolo la diɲɛ kɔnɔ fiyewu o mɔgɔ ala kan'o bɔ an na fiyewu den minnu b'a fɔ u fa filan ma k'i kafiri k'i fa filan neni jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ k'i b'o fɔ silamɛ ma ka tɛmɛ kafiri fɔli kan ni ko silamɛ kɔni ko kafiri tɛ neni foyi fɔ a ma diɲɛ kɔnɔ bilahi ko min ka jugu k'o bɔ jɔn de b'a fɔ mɔgɔ ma k'i kafiri jɔn an ka taabolo bɛ diɲɛ kɔnɔ aw ni ala n'a kira cɛ jɔn de b'a fɔ k'i kafiri ni wahabiyaw tɛ olu tɛ yan ala kana an denw k'u ye ala kana an yɛrɛ k'u ye ni wahabiya jiginna an kɔnɔ k'an bɛna k'a ye bi yanni sini cɛ ala k'a to an ka sa ala kana dusu don an kɔnɔ fiyewu ala kira hɔrɔma kama sɔli ala rasuli wa asalamu alaykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu